तो परिवार तो घरे तो समाज रे गणेश किए चिन्हिचु से गणेश को चिन्हनु ये सुना गणेश पूजिले लाभ कौन अच्छे बास जीवंत गणेश तो घरे आपण माने विचार करंतु जीवंता गणेश को जदि आमे न चिन्हिले पूजा न कलो ये गणेश पूजार मूल्य नाही कौन विषय करथले आमे तो आसिलो हरिबोल पकेले खाली मु सुनितिली प्रथम आरंभ करथिले बळी कथा कहउथिले ठीक अछि आज्ञा सार माने गुरु कथा छात्र मानि चलिबा उचित आज्ञा किंतु सेदिन गोटिए छात्र गुरु कथा मानिलानी गुरुंकर मंगल छात्रर मंगल मंगल बापा कथा पुओ मानि चलिबा उचित हां कोन शास्त्र कहिछि जीवित वाक्य करण मुक्ता हि भोजन दया या पिंड दान पृथ्वी पुत्रस्य पुत्रता जदि बापा माँ कथा पिला माने मानि चलिबा उचित आज्ञा बापा मला पर पुओ 5 जन को खाइबा को देला कि जमा देला नहीं कि सुधी होला नहीं से कथा कौन बापा देखुच गयारे पिंड पकेइला कि बारी आरे जो पोखरी अच्छी दल पोखरी पकई देला बापा देखुची जीवित वाक्य करणा सार माने सुनंतु बापा बंची थिबा अवस्था रे प्रत्येक पुओ बापा माँ कथा मानि चलिबा उचित किंतु सेदिन गोटिए पुओ आज्ञा बापा कथा न मानिबारु बा मानि नथिबारु बापार मंगल पुओर मंगल स्वामी कथा स्त्री मानिबा उचित सेदिन से स्त्री स्वामी कथा मानिलानी स्वामीर मंगल स्त्रीर मंगल माँ कथा पुओ मानिबा उचित सेदिन से माँ कथा से पुओ मानिलानी आज्ञा से मार मंगल पुओर मंगल भाई कथा भाई मानिबा उचित सेदिन से भाई बड़ भाई कथा तू सान भाई मानिलानी बड़ भाई मंगल सान भाई मंगल ए गेडू भाई गाहण कथा पालिया मानिबा उचित तू मानुन तोर मंगल पचारि थिली गोटिए कथा कोन आज्ञा जे पिस देला पुतना पीले कृष्ण हेले कृष्ण न मरिकी पुतना केमती मला विष दबा लोक मरेनी विष पीवा लोक मरिया कथा कौन करी पुओ ये दुनिया रे महामहिम राजा बड़ी आज्ञा गुरु कथा को मानिलेनी ना गुरुंकर लाभ हला गुरुकर को लाभ अरे गुरु स्वयं भगवान को दर्शन कले हां ये निजे भगवान कर पवित्र पावन पाद बरी मस्तक रहिला ये पातालगामी हेले हिरण्यकशिपु आज्ञा प्रह्लाद मानिला नहीं सेदिन पंडिते भगवान कर अपार करुणा हिरण्यकशिपु को को भी नले किए नरसिंह भगवान विधि न करदेले आपण जेतबेले नरसिंह रूप को पूजा करंती से पूजा पाई जान कांदिनी केड़े आनंदर कथा मुक्ति पाइले किए से हिरण्यकशिपु प्रह्लाद इंद्रपद पाइले नहीं कि बाबू तेणु करी ये दुनिया रे स्वामी कथा स्त्री मानिबा उचित सेदिन सावित्री मानि नथिले सत्यवान कथा जंगल को गले जहा फल सती साधिपति प्रता रूपे प्रतिष्ठित हेले काली विषय छाड़ी जो हिरण्य कवच विषय ता हेई पाला नहीं द्रौपदी बुलुची बुंदा होल ता खोजुच बस वो घंटे 5 मिनिट रे पाला से तेणु करी गोटिए कथा अछि दर्शन कथा आपण मान को कहिबा आज्ञा आमे जेते ठाकुर पूजा कले कोन हबो जेते भगवान को डाकिले कोन हबो आज्ञा आमे आम समाजर ठाकुर को चिन्हबा गोटिए कथा अछि आपण मान कहिबी सुनबे आपण मान जिबे बस बस आज ये निरंजनपुर रे आजिर ताला निहे दीर्घ दिन ताला ये जो आस्थान स्थापन है मौसा 5टी जगार कदली रही मुकाम गणेश नारायण शिव
ଦୁର୍ଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ନା ମୃତ? ଜୀବନ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ଲୌହ ମତା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍। ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ନୁହଁ, ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ନୁହଁ। ପୁଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଁକୁ ଆଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର କେମିତି ପାଇଲେ? ଓଡିଆ ଭାଷା ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ଇଏ କହିବି ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହିବ କିଛି ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହିବ ମୁଁ ସବୁ, କୋଉଆଡୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କହିଲା ୟାହାଙ୍କ ଦେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କେମିତି ସେଟିଂ? ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମନ ଦେଇ। ତାହେଲେ କାଠରେ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଦେବତା, ଅଜରା ଅମରା ନିର୍ଜରା ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଜର ହଉଛି, ଫୁଲୁରି ତେଲ ଆସି ଘଷା ହଉଛି ବଡ ବଡିଆ ମଠରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ନବକଳେବର ହଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମରୁଛନ୍ତି, ନବକଳେବର କ୍ରିୟା ହଉଛି ନା। ଆଉ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତା କେମିତି? ମୁଁ କି ମୋ 14 ପୁରୁଷ କାଟିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି? କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ପଥରରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଧାତୁରେ ତିଆରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଅ ଯଦି ଏମାନଙ୍କଠି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ ସନାତନ ଦାସ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କାହା ଉପରେ ଚାମର ଢାଳି ପେଟ ପୋଷୁଛି? ଇଏ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହବ ଯେତେବେଳେ ତ ସମାଜରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ବାସ୍ ଇଏ ଆସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୋ ପରିବାରରେ, ତୋ ଘରେ, ତୋ ସମାଜରେ ଗଣେଶ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆଉ ସେ ଗଣେଶକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଇଏ ସୁନା ଗଣେଶ ବୁଝିଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ବାସ୍ ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ ତୋ ଘରେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଜିଅନ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ, ପୂଜା ନ କଲେ, ଇଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଜୁର୍ବେଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଜିଅନ୍ତା ଗଣେଶ କି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଇଏ ଆକାଶ ଫଟେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆକାଶ ଫଟେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନା। କଲା ଗଣାନାନ୍ତ୍ରଂ ଗଣପତି ପ୍ରିୟାପତି ନିଧିପତି ଗଣାନାଂ ଅଧିପତି ଯହସହ ଗଣାଧିପତି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଏଇ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଗାମୁଛା ଉପରେ ପାନପତ୍ର ଉପରେ କଦଳୀ, ଏଇଆଙ୍କୁ ପୂଜି ଦିନ ଯିବ, ଲାଭ ହବନି କିଛି। ତୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଗଣପତି କିଏ ବୁଝିବୁ? ତାପରେ ଦେଖିବା। ଯେତେ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୋ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ? 6 ଜଣ। କିଏ କିଏ? ମୋ ବାପା ବୋଉ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, 4 ଯୋଡେ ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ବୋଉ, 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଦ୍ୟ କିଏ, ସେବ୍ୟ କିଏ, ପୂଜ୍ୟ କିଏ, ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କିଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ମୋ ବାପା। ତୁମ ପରିବାରର ଗଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପତି ସିଏ ହେଲେ ତୋ ବାପା ଗଣେଶ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ଗଣେଶ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବାପାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବାପା କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବାପା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରକମ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବାପାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ, ସେ ପରିବାରରେ ଗଣେଶ ପୂଜିଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ହେଲେ ଗଣେଶ। ତାଙ୍କ ଥୋଡ ପାହାଡ